Jobs, o si... Bugits. Ha? Bugits TV. O, Bugits TV. O, kauban nila ni Cruz. O, Jano Vlogger. Follow mo silang... Follow silang Follow sa niya ha. page. O, follow. Okay. O. Frankie's Vlog. Wala na kung Frankie's Vlog. Frankie's TV Official. Bugits TV official. Follow niyo siya. Follow. Ilingaw sa niya kung Hi, kanang shout out nila ni itong mga Japanese. Napay mo na interview ba? Si Sean. niya, Japanese siya. May pangalan? Shown in Philippines. Sean Philippines of si Hero. Hero in Philippines. Katong iyang uyab si Shout out Hero in arigato. Philippines. Arigato gozaimasu. Hi. Hi. Okay. Magkataro sila. Napres dito. Ay, thank you. Nanatay. Nanatay. Next time lang, Sticker. ha? Next time. Asang ko tayo. Nasa mo pa kato pa 500. Bye. Arin sa ko ni Jason Labador. Vlogger. Taon. Puhon. Makita na ito. Shout out ni Jason Labador. Vlogger. Kaban nila ni Kuan. Diri mga Dano Vloggers. Dano Vloggers. Diri. Dano Vloggers. Follow mo silang Kuan pages. Si Jason Labador, si Kuya Jobs, Bugits TV. Eric Arengado. Salamat. Nakita na rin. Napipista, nakita na po. Hotel lang. Duterte o Gusita. Kaya lang kong cheese. Asa mo ka? At ang pila man na sa Transformer.